تذكلا ثاني كان تذكلا يتقدشن ند تعاون مع ذي مظن ما وذي حوجن المعاونة ذي ثمورث فرنسا بلا شك غريبنا غيديرين يتديرن ذي ثمورث فرنسا اماكن ذي غن يتقدش ذاكين ذي ثمورثنا ذي الولايه تيزيوزو مسمى القديش الناس القديش نبلا في الليسا اذا ديتي لي ذيك صدقس القديش ثاني رد نستفيد ثكا ثورا لكدي نفقاو ناقلان داكي كيما بوكلين سمير مرحبا يسيك مرحبا يسم. Merci pour l'invitation. تنمرت لي ما عطيكم صحة ما غدا عرضت. تنمرت سمير ما كنتي لي ديرني نعم بركاني سليمة مرحبا يسم سليمة. مرحبا بك. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un honneur pour nous. من نلعبكيني. تنمير فرح يكون. تنمير سليمة. سليمة غادي نمسلاي شي طاح غف ذوك لا ياكي ناغ لاسوسياسيون ياكيين وين هذا نمسلاي شي طاح فو مشواري الناس سيب من المين تبدا تخدم في ذوك لا ينوين. Alors, l'association Yegini, c'est اسمي تانيت إيما l'événement et solidarité. نبدلس الاسم توغال كان تانيت événement تسهل في مدن. On a choisi Tanit à خاطر c'est une déesse la fertilité et طالبك دمي فاسنيس سوا طالب à Dieu, on demande de l'aide à Dieu subhanahu انت يديفك كلش انت صغورس كلش دمي تسمى ما كان في اسم تانيت تانيت et donc Tanit Guinée l'association l'a créée en 2017. C'est une association à but non lucratif نتعاون إيموضان نساعدس les objectifs ماشي حاجه يموضان نروحوا على les hôpitaux dans les institutions soignantes نتعاون aussi les personnes âgées نخدم aussi les voyages organisés et les voyages organisés beaucoup plus يديتونا ثمورثنا فوالا باسكو لنا طاس السنه ثمورثنا تيدت لن وذاك ني تدير ندي ثمورث كان ذي الغربه خاصو لما ديالي في السنه هاث دايرين يما تسن تدايريث سعان بصح دوريجين سنه ذي لاصل ذي دايرين معنا ودوسي دار ثمورث لول ندي ناقي من دينا وسنا ثمورثنا كونوي ساقي تعرضم يوكني مذناكي غريب لك هذه سن ثمورث même يروميين لان c'est des adhérents et هضر même تقبيلي تحملن لا كولتورنا اطاس هضرن mieux que moi. Et je m'excuse, je parle pas trop bien le kabyle, c'est ma fille. لها مازال تفضل شي طاح الخير لقاس on essaye. Donc j'ai beaucoup d'adhérentes, surtout adhérentes. Et هضرن vraiment تقبيلي تحملن اطاس la culture et il y en a une déjà qui tout ça tout كودنا enfin يمسا روميت انت c'est vrai بس دزايري مي يعاشدينا ينو الاولاد نتاينو اللي دينا دونك pour moi c'est disons tout ça maromi كيف استخدمتي وكنت سنتامور يعجبت الحالة طاس رومي تاقي et donc c'est ça notre but باش مدن الزرن تزايرنا هذه سنة سنة ثمورتنا ذي غنكا هذا الندوه ديال القديش تذوك لا غادي توخلق كام دي 2017 2017 وي ان 2017 خدم القديش 2017 سيني سكواس كانيك ماشي طاساياكي معنا تصوض كتخدم كرا لي زاكسيون دوكنا نخدم بون في دي غالات سوليداريتي نعاون ايموضان نعاونيت اون في دي غالا باراليل اونتر تيزي وزو اي ان فرانس. Et donc pour payer les premiers soins, et en même temps on a fait des galas aussi culturels pour promouvoir le chabi que j'aime. كان تولي حنا نتصور سليمه هذا غادي نشط في اللسان تندام الميت نخدم alors c'est gagné justement نخدميت le 8 mars le 8 mars et باش نفكر la place de la femme dans la culture alors c'est gagné c'est le groupe c'est il y a des françaises aussi dans le groupe il y a des chanteurs des artistes. Donc c'est pour donner la place à la femme
dans la culture. Il y avait des des Français, il y avait des Allemands, il y avait et elles ont chanté en kabyle. فوالا نتاين الصوت سكا مرة نولي القديشة في شبان ثقيني نخدمت ديغيني et en parallèle ثلاثة يظهرنا en France au profit d'un enfant malade دي تيزي وزو ثقي un défilé de mode aussi كشميت دي la culture نا كمان هذه لي un défilé de mode تجي دي فرنسا تجي دي فرنسا ذيني الهان سليمة مي كان توني تديرني وكنا دي السن كان وإذا كنت يسنر الجزائر السنين ذاك كني ذي السنة دلس كان ندي دلس يقوان طاس قلان لا كولتور ناغ ديك سالي ريش ديغني كان هاد كون ويا ساكين هاد كون وثني يجن هذه السنين أين نكسب ذاك دي ثمورتنا exactement ند أكيد ننا هاد كون ويا ساكين ذي غن تصوابهم ما ينين مش ذاك لا كولتور ناغ تصوابهم تأروي ذاكين exactement chacun disons les Algériens ou là les Européens ou là les Français ils vont connaître notre culture ils vont encore aimer دي شو la réaction ينسن وإذا كون سينار لا كولتور نافيكي ils sont étonnés, ils sont satisfaits. Et vraiment, il faut qu'on aille voir de nos propres yeux. Ils sont vraiment contents. أفهم ذين الهان سليمة ذي غن خمينة في نضد هذوك لا ينون ساقين ودقوريار كان القديشين سنا الخدمة ينس ليزاكتيفيتي ينس ذك وين يعني كان لا كولتور ناين نظن تتاويمد إمذانا نسياتي ثمورت فرنسا غير ذا كار ثمورتنا ثنيضد كان الفواياج نقارون يتخدمم من ميت تخدمم خدمت dans les Aurès mois d'avril خدمت دينا نروح on a visité beaucoup de sites وكل Timgad ou quelque chose comme ça on a visité beaucoup de sites la tombe du premier berbère la tombe Imra Hassan et les personnes où ils ne s'attendaient pas à voir ça. Ils m'ont dit ça c'est l'Algérie. Je dis oui c'est l'Algérie. C'est ça notre pays. Parce qu'on dirait qu'ils ont une mauvaise impression à donc c'est pour ça notre but. نوري الجزائر باللي الجزائر تلها يعني ايش دي شونجي تبدلم ثموغليني هكا ثموغليني سندي برا لكن ثمورتنا ثمورتي الشفحان يسعى لي سيت توريستيك شفحان سواطا ساكاكي لا ديفيرسيتي دي غان سي النور على السود ذين يشفحان سواطا زين التفاعل ثمورا النظام هكا صح عندو غنغرم سليمه مين سمير كيف صغار باقي كايبنا سمير ذي غن ندفك ذوك لايكين ثاني تقدش داكي ذي غن ماشي كان لي فاران تمورتي غريبا معنا ساكي القديش يزيد على ذاك غير تمورتنا غني ذا يستسمى ما كان القديش بلا فيليسا سون فرونتيير كانت دون يرسنا تمورا غير الجزائر فرنسا سمير هذا مسلايت شطوحه في القديش هذاكين ذي تمورتنا فانت دوك لاكين ثاني امي كلامي ذي غني دي لا شداكين يار ذوك لا ثاني دي تمورتنا فرنسا تمورتنا Bon, avant de créer l'association EGA, on travaillait, ça fait une année, dépassé une année, on travaillait en collaboration avec l'association Tanit Emma l'événement. Chaque fois, on a un gala de solidarité. Chaque fois, on a un gala de solidarité. Un événement d'EGA, toujours en parallèle, c'est un autre gala, on est dans des Français. C'est organisé l'association Tanit EGA. En même temps, on a des cagnottes litchi pour ramasser de l'argent et les malades EGA. Beaucoup plus, c'est pour les enfants. D'ailleurs, actuellement, on a 5 enfants en France. Il y a le premier enfant à qui on a fait le jour de la guerre, le petit Mouloud. C'est quelque chose de formidable en collaboration avec l'association. Bon, mais l'association la présidente en Algérie, elle voulait faire une antenne de guerre. Elle voulait faire une antenne. Donc, on a créé une association. Bon, on l'a créée, mais c'est en cours d'officialisation. De concrétiser. Bon, c'est déjà commencé. Bon, il y a un président qui a été élu. Il y a les membres du bureau. Qui est le président? Il y a un membre du bureau. Bon, j'ai été élu par le bureau, la totalité, pas la majorité. J'ai été élu comme président de cette association. Événement sans frontières.
Avant déjà qu'elle soit officielle, on a eu beaucoup de choses qu'on a fait de la semaine passée. On a fait une visite à la psychiatrie de Oued-Aïssi. On a rendu un grand sourire pour les malades. On a fait un très beau gala. Une réception en fait. Une réception. C'est une réception pour ces malades. Voilà. C'est un genre de malade, disons, oublié. Voilà, c'est un hôpital psychiatrique, ça les malades d'insane, comment on appelle ça, ceux qui se droguent, donc donc on leur a fait cette réception. les activités نتدوك لي وين دقي ثمرتنا كات زين تما يوكيث سبيطار فندتي نوكيث موضان هاث سبيطار في شبان ويكين لا بسيكاتري دقسو يتزين راه واش دقسو تروحوا نرا كان تروحوا نرا. Alors on a décidé voilà, nous allons faire quelque chose pour ces malades là, ils sont oubliés, mais il faut voir, c'était vraiment de l'émotion, tout le monde qui pleurait et ces malades qui dansaient, qui chantaient, qui... D'ailleurs, il y a eu même un des malades sur scène avec sa guitare. Il a chanté 2 chansons. Le galanien, au passage, on remercie la directrice de la culture, mademoiselle Nabila Gomziane, qui nous aide toujours, et mademoiselle Kemmar, qui nous donne toujours le matériel. Elle met le matériel de la sonorisation et les musiciens à notre disposition chaque fois quand il y a un événement pareil. On a avec l'association Tanit, le gala, l'événement. C'est une réception, gala, à la psychiatrie. Et la semaine passée, on a fait notre événement, c'est pour les enfants malades, les autistes. Les autistes. Dans une école à Tizi Ouzou, à Zib Ahmed, organisée par l'association toujours, et la directrice de l'école, et l'inspectrice de l'enseignement. On a fait un très beau travail, un grand gala pour les enfants, et la distribution des cadeaux, une petite réception. Il y avait les autorités de la Wilaya Tizi Ouzou. C'était quelque chose de formidable. D'ailleurs, j'ai oublié le cadeau à la directrice pour remettre à madame, parce que nous sommes là, d'ailleurs, on a ordre la voiture, mais le cadeau je n'étais pas présente. Comment ça, il y a encore plus qu'une... La remise des cadeaux. Parce qu'elle les a invités le lendemain, moi j'étais... Non, le jour où j'ai reçu les cadeaux, c'était sur plateau. Voilà, j'étais là, sur Canal Algérie. Voilà, c'était le jour... Le jour, à Kathouran, ça a des projets, l'association. Ça a des projets, je le laisse, parce que demain, est-ce qu'elle sera en France, est-ce qu'elle sera en France? Donc, juste à Doural, on a encore des projets, je lui laisse. Les projets, avant de commencer de parler de ce projet, je voudrais parler de mon équipe qui est en France. Alors, en France, on est 4 dans le bureau. Disons que c'est franco-algérienne. Ma vice-présidente Rose Oureda Ouagini, quand ملي ديزاير تليفينا تخدم كلش soit les rendez-vous soit mail الحاجة, mais on est en contact avec Facebook, c'est l'internet, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, comme on organise pour les, on aime le mot aimer, on aime ça. Les personnes âgées, ils sont aussi oubliées. Donc, on a décidé de faire soit une sortie, soit un pique-nique avec la pouponnière, parce que ceux de Tizi Ouzou. On va leur faire une réception, soit une sortie, comme je viens de dire, soit un pique-nique. Ça sera soit avant l'Aïd, le Kbir, soit après. Je préfère peut-être avant, c'est mieux. Comme ça, on va leur donner un petit peu de goût de fête. العيد نوثني ديجا حملنا الراشي مشطاح وكل دونك ناوية راشني لا بوبونيير وكل دينا ولا ديجا لا ديريكتريس مثلا الشغال كي الحو ويري تدو افايد ويدي الحمد لله راك كيك سليمه ندي ديما القديش كافمين اسات قد شض هذيك هي غريب لنا تيليفزيون دي ثمورت فرنسا قد شض دي غنباقي دي ثمورت دي
تيزي وزو ويقاذ تمورتنا هاف كاسقي كما قلت كما فسيني ذي سنه التحرابط avec l'équipe aussi نتيزي وزو لو كانوا لاشيتن وزمراره خدمه الحاجه دونك نسعى به نسعى ذاكي نخدم كيف وان شاء الله on va faire l'extension aussi un peu partout ماشي حاجه تيزي وزو et Modane c'est l'Algérie وكل s'il faut être international c'est international voilà inchallah elle est nationale et moi ce qui m'a motivée justement dans cette association c'est le fait je connais la souffrance parce que عاشرت كذمي 18 ans 18 سنه يهلك كمي دونك زرا غادي يشوط لا سوفرونس لي بارون مسعنا موضين قخامي دايقك ملي جا ندخل مثل هذوك سليمه. Ouais, c'est ça. Déjà quand je me rappelle de ça, je suis très sensible, je supporte pas. Donc je vois un malade ou n'importe j'ai la chair de peau, j'ai les larmes aux yeux et ça. أثيا ضع كي سليمة ذي غن ندساد كان لي زوبجيكتيف نظن كان سيت دوك لان مسلايد في لسن تعملي بروجي نظن كي كاثين أثن تخدم هذا ذوك لا d'autres projets. Le projet كا توجور القديش توجور القديش ني مودان توجور القديش لي فواياج les projets c'est toujours aider les gens nécessiteux, les gens qui ne peuvent pas, les gens nécessiteux. Il y en a les ordonnances par exemple où ils nous contactent. تروح غرسن تروح لفامين نتولي les malades نولي les dossiers نولي ومن بعد à partir de là on s'organise on sélectionne d'après voilà أثين وين يحوج مع وناس المغاورة معك أثين ضعك كان سوكات جيل تذوك لان يقدشن الند ذوك نار ذوك لان لقديش نبلا في لسان ند يتقدشن ذي تمرت فرنسا لو كنت تمرتنا المعاونة ذي غن كان تعاون ما ذي موضنا ما ذي ذاك يحوج يوكيت المعاونة ذي غن ديني الهان ند خدمة مما تماريت سجيل توريزم تمرت الناس كيف مثل دي ذاك تدين ذي تمرت فرنسا سلي فواياج أورغانيزين ذوين النظام خدمة مكا هكا سليمة غادي تقرا كان باش راه النظام سليم بكون يعني انا ما استنى لابيل ناضين النظام moi me dire la vérité je lance un appel les associations de solidarité وزمر ثلاث خمس واحد الست c'est de l'impossible خمس واحد il faut voir le nombre de demandes le nombre de dossiers هكا ثورين ساعه pour les malades donc نكون هارب بيان في هكا وكذا كي ساعه سوردين وكذا quand on fait par exemple des trucs d'égal à solidarité زران باللي كي سوردين تروحوا لرمضان donc اغاونن تعمل كونت فيسبوك لا كل شيء كونت فيسبوك كونت فيسبوك تاني تيما ليفينمون ونعمل كونت دويني لك كي تديني كاع voilà تاني تيما ليفينمون لو دوزيام مينا سمير بروبا اللي كينيا donc وكذا كفانا غاونن on est là pour aider donc on n'a rien gagné نسى شنو الانسان نربح دعوة الخير ذي الحسنات pour votre information des fois la plupart du temps nous نسيب جبنا il y a aussi une chose c'est que on a ramené aussi des dons matériels la dernière fois une chaise roulante on l'a donnée pour un enfant handicapé c'est français pour au codé pour aider pour rendre le sourire دير انك فيك اي مذن اني ايش يحوجني مذنك ندي تدير ذي القحري فينا فين دير انك فين ندي صعبن سلام ديما دو سنه يفسوسنا على سندي دون سلام دير نكون وي دو دارتني عاون نسلنا الخير الموت فكان كذا شرا نضيف كاع سلام alors le je dirais quoi j'ai pas compris. Votre mot, dernier mot. Pour l'événement, pour l'émission. Pour l'émission, pas pour l'émission. Alors pour l'émission, nous, je parle pas en mon nom personnel. Déjà en mon nom personnel, au nom de Tanit, au nom de la future association. Merci beaucoup, merci de cette invitation. Et comme il était de Samir, on demande de l'aide. Nous, on travaille dans la transparence totale. Et cette aide, c'est pas pour nous, c'est pour ces malades. Celui qui est sensible, il vient nous aider. Voilà. On demande aussi au ministre de la Santé de pouvoir donner.
ministre de la Santé, de la Solidarité, qu'il puisse donner au moins, moi c'est une demande que je fais, qu'il puisse donner des visas de maladie pour ceux qui peuvent se soigner là-bas. Merci beaucoup. C'est تنمير سليم. صحيت نسلموا نفوذ جرزنها سمير Bon, le dernier mot de Dina. Alors, le dernier mot, je remercie toute mon équipe. Oui, je m'excuse, j'ai oublié, on les remercie. Le bureau, moi, Hadjaras, Elis, le député, Nassira, l'équipe Nir, je les sont licités parce que c'est une liste longue. Je le remercie. De l'équipe Nina, qui est notre président d'honneur. Il est notre président d'honneur en Algérie. Et je fais un coucou pour ma fille, Lina. On vous embrasse tous, voilà. On vous embrasse tous. وين كان سلام ونفوذ جرزن القديش دي غني ريدو من كادو وين اكيد نايس في السن تاعكم في ذا مره كان يقح وجن اللي معاونا هكذا ذويتنا مازالت تتكملي ويدي الحقن الثورة كان نحتاج نولي ذيغن التوريق ثاقين القصر تيالا يقول كان ند ذيو ونزمو ذيغن تيمين تمرتنا نحتاج نولي فود نغاثر غروات القصر نتويالا